Okay guys, na kami diri karon sa kuan, Trans Central Highway. So, ako tanaw. Oh. Ubay sad mi. Oh, nagkuan mi karon na. Grabe. Ang pago. Guys, ayo ano, grabe baga. Nakita nyo naman ano. Ito boss Onin. Oh. Yo. Oh, nakita nyo naman. Shout out kay. Oh, shout out to the new followers. The old followers para man you. Oh guys, magsenta na ninyo ha. Ano? Nakita nyo naman. Gawo dito eh. So we ride safe guys, kay dangog ang daan. Oh, hinahinay lang. Hilan lang kay basta kang Hinahinay lang ta. ride safe guys. Oh, anda no. Oras na naa sa bagyo ba? Taligsik pa ganini, wa pa ganini nagbagyo. Oh, wa pa gani nagbagyo, taligsik pa gani ni. Samot nang bagbagyo na. Oh, ito. Kuan kayo. Oh. Nakita nyo naman ang daan. Zero guys. visibility. Oh. Zero. Shout out sa kong amigo na bisag kuan. Bisag late na kayo ni Apas gyud. Apas oy, basta gikan pa Bantayan, Simala, Balamban, grabe biyahe ah. Kalmar sa kay kong amigo. Kailangan natin mag-ingat lahat guys. Ito nakadagman no? Adra. Bas ulhi. Oh. Marbs oh. Daplin. Pare,